ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ግሬስ ፋርማዎች ነን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ ግሬስ ፋርማ የተለያየ ለሲኦሲ እንዲሁም ደግሞ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ ሲግኒፊካንት የሆኑ ሰው ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ በተለያዩ ቶፒኮች ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ቲቶሪያሎችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችሉበታላችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ያው የቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜ እየሰራን የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ሲግኒፊካንት የሆኑ ቪዲዮዎችን በቀላሉ አክሰስ እንዲያደርጋችሁ ይረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናሳስባለን። ዛሬ ደግሞ ከፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ዲኤስኤም ቤዚክ የሆኑ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ ለማየት እንሞክራለን። ፓርት ዋን ፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ኩዌስችን ነምበር ዋን pharmacist at health center is conducting an ABC analysis of the pharmacy inventory. How should a drug be classified if it has a high annual consumption value but it's not necessarily vital for patient care? A. Category A, B category B, C category C, D vital category. V category or vital. So the correct answer is A. So category A የሚለው the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ወደ explanation በምንመጣበት ጊዜ explanation category A is the correct answer. In ABC analysis items are categorized based on their annual consumption value. category A የምንላቸው A items are those with the highest value, typically accounting for 70 up to 80% of the total inventory value, even though they may represent only 10 up to 10% of the item. The classification is based on the value, it's not criticality. So B is incorrect. Why? Because category B items have a medium consumption value, not a minoracho. Plus C ደግሞ incorrect ነው። category C items have the lowest consumption value ነው የሚኖራቸው። plus D is incorrect because vital is a part of VAD አይደለ? እነዚህ vital ኢንሰንሻል እንደገና ደግሞ እነዚህ ነን ኢንሰንሻል አናላይሲስ which is classify items based on their criticality ለምሳሌ ቫይታል ኢንሰንሻል ወይም ነን ኢንሰንሻል ዲዘረብል የምንላቸው ናቸው not their in the consumption value. So the correct answer is according to the question A is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። So question number 2 the integrated pharmaceutical logistics system or IPLS in Ethiopia utilizes a pool system for supply management at the health facility level. So what does this mean? So pool system ስንል IPLS ላይ ምን ማለታችንን ነው ጥያቄው። A the central warehouse push supply to facilities based on a predetermined schedule. B health facility are supplied based on the manufacturing date of the product. C health facility reports their consumption data and the supply are issued based on their reported need. D supply are sent only when there is emergency or disease outbreak. So the correct answer is so በጥያቄያችን መሰረት ሄልዝ ፋሲሊቲ reporting their consumption data and the supply are issued based on this reported need. So the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። ሰው ወደ ማብራሪያው በምንመጣበት ጊዜ a pool system also known as requisition system እንለዋለን በሌላ አገላለጽ is driven by demand. So health facility review their stock level, calculate their needs based on the consumption data or using tools like the reports and the requisition form or RRF, and then pull or request the need item from the higher level. So from example from pharmaceutical hub. So A በምናይበት ጊዜ incorrect ነው። this describe a push አይደለም። A ላይ ያለው push ወይም ደግሞ allocation system የምንለው ነው describe የሚያደርግ ነው which is less responsive to actual consumption at the facility level. So being incorrect no because this refers to stock rotation principle like first expired first out, not the overall supply system type.
D is incorrect because while emergency supply are the part of the system, the routine supply mechanism is a pull system is based on reported consumption, not just emergency. So ግሬስ ፋርማዎች ነን። ፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ሰው መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ለማየት እየሞከርን አለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 3 ደርሰናል። ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ፐርፐስ ኦፍ ሜንቴኒንግ አ ኮልድ ቼን ፎር አ ሰርተን ፋርማሲውቲካል ላይክ ቫክሲን። ሶ እነዚህ ፋርማሲውቲካል ላይክ ቫክሲን ሶ ቴምፕሬቸራቸውን በጣም ሜንቴን ማድረግ አለብን። ሶ ኤ ቱ ፕሪቨንት ቴፍት ኤንድ ዳይቨርሽን ኦፍ ቫልነራብል ፕሮዳክት። B to maintain the product potency and ensure efficacy, that is the correct. C to make the product easier to administer to the patient. አይሆንም። D to comply with international shipping regulation only. So the correct answer is B to maintain product potency and ensure efficacy. That is the correct answer. Explanation. B is incorrect because the cold chain is a temperature controlled by. B is correct by supply chain. Many biological products, especially vaccine, are sensitive to heat and freeze. በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው ለሂት። ሜንቴኒንግ them with specific temperature usually ከ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ up to እስከ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ is critical to preserve their molecular structure and therefore the potency and effectiveness. So the correct answer in this especially ቫክሲን ሶ ኢፊኬሲያቸውን እና ፖቴንሲያቸውን ሜንቴን ለማድረግ ቴምፕሬቸር በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆኑ ስለዚህ ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴልሺየስ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ኤ ላለውን ምርጫ ስናይ while security is important but it's not the primary purpose of the cold chain temperature control. ሶ ሲም በምናይበት ጊዜ ኢንኮሬክት ነው። ምክንያቱም the temperature of a vaccine does not typically affect the ease of administration. ዲን በምናይበት ጊዜ ኢንኮሬክት ነው because compliance is a factor but the core reason for the regulation is to ensure the product remains safe and effective for the end user. So the correct answer is to maintain product potency and ensure efficacy የምለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ቁጥር 4 ደርሰናል። A hospital pharmacy went to calculate the average monthly consumption for amoxicillin 500 milligram capsule to set record of level. So which data is most essential for this calculation? ስለዚህ አንድ ፋርማሲስት ነው እና average monthly consumption of for amoxicillin ነው ማወቅ የፈለገው። amoxicillin 500 ካፕሱል ሶ ከሚከተሉት ውስጥ what is the most essential for this calculation? ስለዚህ most important የሆነ essential data for this calculation የቱ ነው በአጭሩ ጥያቄያችን። A the number of prescription written for amoxicillin. B the quantity of amoxicillin dispensed to patient over the last few months. C the purchase price of amoxicillin from the supplier. D the number of expired amoxicillin capsules in the last year. So the correct answer is ምንም ጥያቄ የለውም ቢ ነው። ምክንያቱም the quantity of amoxicillin dispensed to the patient over the last few months ያለውን ሰው ማወቁ በአጭሩ average monthly consumption-ን ካልኩሌት እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። So the correct answer is B. So B is correct answer. Average monthly consumption is a historical average of the actual quantity of a product that has been dispensed or consumed. So this data is the foundation for forecasting future needs. A is incorrect because the number of prescription is not as accurate as the total quantity dispensed as the prescription can be for different quantity. Example 10 capsule ሊሆን ይችላል ወይም 10 capsule vice versa for 30 capsule. C is incorrect because the purchase of price is used for financial calculation ነው አይደለ like ABC analysis notes for calculating consumption quantity. ለምሳሌ እነዚህ ፐርቼዚንግ ፕራይስ በምናነብበት ጊዜ ለፋይናንሻል ካልኩሌሽን ነው የምንጠቀማቸው። ለምሳሌ ኤቢሲ አናላይሲስ በምንሰራበት ጊዜ ሰው ከእንደዛ አይነት ጋር ተያይዞ ለሚነሳ ኢሹ ነው ልንጠቀም የምንችለው። D is incorrect because expired quantity represent waste or system
ኢንኤፊሸንሲ ኤንድ አር ናት ፓርት ኦፍ ኮንሰፕሽን ካልኩሌሽን። ለምሳሌ እነዚህ ደግሞ ከኤክስፓየር ዴት ካውንት ጋር ተያይዞ ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ነው? ዜር ኢዝ ዘ ዌስቴጅ ኦፍ ሳም ፋርማሲውቲካል ፕሮዳክት ወይም መሆኑን ነው እንጂ የሚያሳየን ዳይሬክትሊ ኤኤምሲን ካልኩሌት እንድናደርግ መረጃ ኢንሰንሻል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 5 ደርሰናል። which of the following is the best practice for arranging stock on the pharmacy shelf according to the first expired first out principle? ስለዚህ A, place the product with the shortest expired date at the front. B, place the products that arrived first at the front. B, place the most expensive product at the front. D, place the most frequent used product at the front. So the correct answer is A, place the product within the shortest expired date at the front አይደለ? ስለዚህ ፈርስት ኤክስፓየርድ ፈርስት አውት የሚለውን ፕሪንሲፕል በምንከተልበት ጊዜ ኤክስፓየር ዴታቸው በጣም ሪሰንት የሆኑ ድሮጎችን ወደ ፊት ለፊት ማስቀመጥ አለብን አይደለ? ሶ the correct answer is A. first expired first out stand for FIFO ስንል first expired to first out ነው። so it is a stock rotation principle designed to ensure that the product with the earliest expiration date are dispensed first አይደለም? minimizing waste due to expired እንዳይፈጠር የምንጠቀም ፕሪንሲፕል ነው። be incorrect because this describe first in first out. so FIFOን በምናይበት ጊዜ is often used but FIFO is considered superior for pharmaceutical because it is directly address the risk of expire and items that arrived later might have an earlier expiry date. so C እና D incorrect ነው ምክንያቱም this describe placement strategy based on the value or usage frequency not minimizing the expired date. ጥያቄ ቁጥር 6 ደርሰናል። ጥያቄ ቁጥር 6 በምናይበት ጊዜ ሊድ ታይም ኢዝ ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ፋርማሲውቲካል ፕሮክሪውመንት ኢዝ ዘ ታይም ኢንተርቫል ቢትዊን። ስለዚህ ሊድ ታይም በምናይበት ጊዜ ባጭሩ ኢት ኢዝ ዘ ታይም ኦፍ ወይም ኢት ኢዝ ዘ ታይም ዲፍረንስ ቢትዊን ዌን አንድ ፋርማሲውቲካል አንድ እነዚህ የተለያዩ ጤና ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሆስፒታሎች ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ፋርማሲውቲካል ፕሮዳክት ኦርደር አድርገው ሪሲቭ አድርገው ለኢንድ ዩዘር እስኪደርስ ድረስ ያለው ጋፕ ባጭሩ ሊድ ታይም እንላለን። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ሊድ ታይምንም በትክክል ዲስክራይብ ሊያደርግልን የሚችል የትኛው ነው? ኤ ማኑፋክቸር ድራግ and its expired dates. B, a patient receiving a prescription and getting the medicine. C, recognizing the need for an item and it's arrived in the pharmacy ready for use. That is the correct definition of the lead time. D, the central warehouse receiving a product and shipping it to the health facility. So the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም lead time is a comprehensive measure that's including all steps from the point an order is initiated, including order placement, supplier processing, shipping until the goods are received, inspected and available for dispensing. incorrect ነው because this is the shelf life of the drug። ምክንያቱም ኤ ላይ ያለው shelf life of the drugን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ነው። ቢም incorrect ነው this is the patient waiting time or dispensing time ነው ቢ ላይ ያለው ሊገልጽልን የሚችለው ማለት ነው። D is incorrect because this is the only one component of the total lead time, specifically the lead time from the central warehouse. እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እናሳስባለን። እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው እየሰራን የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ሲግኒፊካንት የሆኑ ለኤግዚት ኤግዛም እንዲሁም ለሲኦሲ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ ጥያቄዎችን ከነማብራራት ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ግሬስ ፋርማ የተለያዩ አጫጭር በተለያዩ ቶፒክ ዙሪያ የተለያዩ ቲዩቶሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እናንተ ለምታውቋቸው ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናበረታታለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን። እንዲሁም እናንተ ደግሞ
እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፖይንት በኮሜንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ዛሬ ዲኤስኤም ወይም ፋርማሲውቲካል ቼን ማኔጅመንት ቤዚክ የሆኑ ጥያቄዎችን ለማየት እየሞከርን አለን። እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ በተደጋጋሚ ላይሰንስድ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ላይ የሚመጡ ናቸው። ዲኤስኤም ፎከስ ኤሪያዎች ላይ ፎከስ በማድረግ በቀላሉ እንድትዘጋጁ ስንል እናበረታታለን። ኩዌሽን ነምበር 7 which one of the following is a key activity during the receiving stage of the pharmaceutical supply cycle? A. Calculating the average monthly consumption of an item. B. Dispensing the medication to the patient with proper counseling. C. Verifying the received quantity and the quality against the purchase order. D. Deciding which drug to include it in the hospital formulary. So the correct answer is C. Verifying the received quantity and quality against the purchase order. ስለዚህ የትኛውንም ፋርማሲውቲካል ፕሮዳክቶችን ኦርደር አድርገን ከተቀበልን በኋላ ሪሲቭ በምናደርግበት ጊዜ ኳሊቲያቸውን ኳንቲታቸውን እንደገናም ደግሞ ፕላስ ከኦርደር ያደረግነው በትክክል መጥቷል ወይስ አልመጣም የሚሉትን የተለያዩ ነገሮችን ቼክ ማድረግ አለብን። Receiving is the formal process of accepting goods from a supplier. Key step including checking the delivery routes against the purchase order, confirming the correct product and the quantity, inspecting for damage, verifying the batch number and checking the expired date. ስለዚህ ሪሲቭ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ነገሮችን ማየት ቼክ ማድረጉ እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። A is incorrect because this is a part of inventory control and the selection. B is also incorrect. This is the part of dispensing and the use stage. D is incorrect because this is the part of selection and the procurement stage ነው አይደለም። ስለዚህ ፋርማሲውቲካል ፕሮዳክቶችን ሪሲቭ በምናደርግበት ጊዜ ስለዚህ ኦርደር ያደረግነው ፕሮዳክት ኮንፊርም ማድረግ አለብን። ኳንቲቲውን እንዲሁም ደግሞ ኳሊቲውን ኢፍ ዴር ኢዝ ኤኒ ዳሜጅ ካለ እንደዛ አይነት ነገሮችን ቼክ ማድረግ አለብን። ባች ነምበሩን እንደገና ኤክስፓየር ዴቱን እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ ሪሲቭ በምናደርግበት ጊዜ ቼክ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 8 what is the primary function of a buffer stock or safety stock? ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ኦር በፈር ስቶክ ስናነሳ ቶሎ ወደ አእምሯችን ሊመጣ የሚችል ነገር ምንድነው? ምንድነው ስቶክ አውት እንዳይፈጠር ሪዘርቭ አድርገን የምናስቀምጣቸው ፕሮዳክቶች መሆኑን ወደ አእምሯችን ልናስብ ይገባል ማለት ነው። ኤ ቱ ቢ ዩዝድ ፎር ክሊኒካል ትራያል ኤንድ ሪሰርች። B. To meet demand during procurement lead time. C. To protect against unexpected increasing in demand or delay in supply. C. To replace items that are not lost or stolen from the main stock. So the correct answer is C. ምክንያቱም በፈር ስቶክ ወይም ሰርፊ እነዚህ በፈር ስቶክ ወይም ደግሞ ሴፍቲ ስቶክ የምንለው the extra quantity of an item held in the inventory to mitigate the risk of out stock. ስለዚህ በአጭሩ the risk of out stock እንዳይሆን ፕሪቨንት የምናደርግበት ሜትድ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንኮሬክት ነው because research supply are typically managed separately. B is also incorrect. The stock used to cover demand and during the normal lead time is called cycle stock, not buffer stock. D is incorrect. While stock adjustment are needed for losses, the primary purpose of buffer stock is to handle variability in supply and demand. ስለዚህ በፈር ስቶክ ወይም ደግሞ ሴፍቲ ስቶክ በምንልበት ጊዜ በአጭሩ እነዚህ ኤክስትራ የሆኑ ኳንቲቲ ኦፍ አን አይተም ናቸው አይደለ? ለምንድነው በኢንቨንተሪያችን የምናስቀምጠው? ቱ ሚቲጌት ዘ ሪስክ አውት ኦፍ ስቶክን ሚኒማይዝ ለማድረግ የምንይዘው የስቶክ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 9 ደርሰናል። the proper disposal of expired cytotoxic drug are required which of the following methods? ስለዚህ ሳይቶቶክሲክ ድራግ ስንል ኢሚዲየትሊ እነዚህ ኒዮፕላስቲክ ወይም አንቲ ካንሰር ድራጎች መሆኑን ያው እናውቃለን። በምን አይነት ሜትድ ዲስፖዝ እናድርግ ነው ጥያቄው። ኤ ፍሌሽንግ them down the toilet to avoid handling. B. Discarding them in the general waste bin with other garbage. C. Incineration at high
temperature in dedicated facility. D. Returning them to the patient for disposal at home. The correct answer is C. Incineration at high temperature in dedicated facility. The correct answer ሳይቶቶክሲክ ወይም እነዚህ አንቲ ካንሰር ድራግ አር ሃዛርደስ ዌስት ነው አይደል? በጣም መርዛማ ናቸው። they are genotoxic and must be completely destroyed to prevent environmental contamination and harm to public health. So high temperature incineration is the recommended method by the WHO and the national guideline for this type of waste. ስለዚህ በዚህ ሜትድ ዲስፖዝ ማድረግ እንችላለን። and being correct ነው because this method are dangerous as they would be introduce potent harmful and chemical into waste supply and the general environment በጣም ስለሚጎዱ እንደዛ አይነት ነገሮችን አናደርግም። this is incorrect, this is unethical and shift to the responsibility of hazardous waste disposal to untrained individuals. so high temperature incineration የሚለው the correct answer ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ የመጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። what is a pin card used for in pharmacy store? ስለዚህ እነዚህ ከፒን ካርድ እና ከስቶክ ካርድ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ሰው ጥያቄ የሚመጣበት ኤሪያ ነው። ስለዚህ ልንላችሁ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? የፒን ካርድ እና የስቶክ ካርድ ልዩነት በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ እንድታዩ ሰው እናበረታታለን። ስለዚህ A. to provide counseling information to the patient. B. a license to operate a pharmacy. C. a recorded kept at storage location like shelf or bin to track stock movement for a specific item. D. a form used to report adverse drug reaction. so the correct answer is bin card ሊገልጽልን የሚችለው C ነው ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽኑን በምናይበት ጊዜ a bin card is a fundamental tool for inventory management. It is physically kept with the item on the shelf and provide a real-time record for all receipts, issue, and the current stock balance that specific item. This allow for quick physical verification of stock. ስለዚህ stock level ስለዚህ ስፔሻሊ እነዚህ ፒን ካርድ ከፕሮዳክቱ ጋር አንድ ላይ ሸልፍ ላይ ይቀመጣል። ያ ደግሞ መቀመጡ ምንድን ነው? ምን አይነት ስቶክ አለን ሙቭመንት ኦፍ ስቶክን ኮንትሮል ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትር ነው። ሌላው ደግሞ ፒን ካርድ ላይ ባች ነምበር ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ደግሞ ስቶክ ካርድ በምናይበት ጊዜ ከፕሮዳክቱ ጋር ሳይሆን ሸልፍ ላይ የሚቀመጠው ፋርማሲ ሄድ ነው አይደለ? ፋርማሲ ዲፓርትመንት ሄድ ላይ ነው የሚቀመጠው። ሌላ ደግሞ ፕራይሱን የእያንዳንዱን ፕሮዳክት ፕራይሱን በቀላሉ እዛ ልናይ እንችላለን። እንደገና ሎኬሽኑንም እዛ ጋር ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ABD incorrect ነው። this describe patient information leaflet, operating license, pharmacovigilance form respectively all of they are unrelated to PIN card. so the correct answer is PIN card ስንል recorded kept at storage location or shelf or bin to track stock movement for a specific item. ስለዚህ ዛሬ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ዛሬ ዲኤስኤም መሰረታዊ የሆኑ 10 ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ ለማየት ሞክረናል። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁል ጊዜ እንደምንላችሁ ግሬስ ፋርማዎች ነን። ባይ ባይ።